Yan na, thank you kila ma'am. Yan na, kumuha tayong ng mga module. Ingat po mga ma'am, thank you po. Yan na, panayin tayo yung bangka. Actually siguro Boss Jeff. Jeffrey Baling ito. Ito, ma'am yan itong relief goods. Yan Boss Jeffrey Baling ito. Dala na ako po King. Hello. Oh. Boss, dakal salamat sa iyo, ne. Thank you rin po. Salamat po. Thank you po. Opo. Ay na sa iyo, ma'am. Dakal salamat sa iyo, ne. Thank you po. Oh, ito na yung God bless po. Thank Thank you. you po. Boss, salamat boss. Sige po. Itang kakalog mo kayong bale. Sana all. Oy, shout out sa iyo, Roseanne. Nya wo, sana all makahag ne. Lan makahag ne wo. An makalbugli. Sana all, oh. Sinsya na po ne, kailangan po rin ni. Tugak. O yan po, lapit tayo pa pong bagya. Yan, oh. Makalbuglaw, oh. Pingawal ne.